Ayan guys, yung binili naming alimango. Fresh na fresh. Good morning. Ayan guys, yung binili naming alimango. Pinapakuluan. Ayan. Good morning. Ang binili namin alimango, pinakuluan. Mura lang, 300. Good morning. Ang nabili namin alimango. Mura lang, 300. Good morning. Ang binili namin alimango. 300 pesos lang guys. Good morning. Yan po yung bili namin alimango. 300 pesos lang po. Good morning guys. Ayan, bumili kami ng alimango. 300 pesos lang. Ipakuluan namin. Good morning. Bumili kami ng alimango. 300 lang ang kilo. Good morning guys. Ay, teka. Ayun guys, yung nabili namin alimango. 300 pesos ang kilo. Good morning guys. Ayan, niluluto na namin ang aming alimangong binili. Good morning guys. Ayan, yung nabili namin alimango, 300 pesos lang kilo. Good morning guys. Ayan, bili namin alimango, 300 pesos lang kilo. Per kilo, sa iba ay per piraso. Good morning guys. Ayan, nakabili kami ng alimango. Ipapakula namin para ulam mamaya. Good morning guys. Ayan, nakabili kami ng alimango. Ang ulam namin mamaya. Thank you for watching guys. Shout out sa aking mga followers at mga viewers. Ayan,